वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्य ट्यूटोरियल। तो पे ओडिशा जिकर जो आम डेली कौन करते टॉप 50 वन लाइन क्वेश्चन आम प्राक्ट करते आज करवा एटा कौट कौ एग्जाम इंपोर्टेंट ना ओ डबल एस सी ओ ट्रिपल एस सी आर आई अमीन फॉरेस्टर सब इंपोर्टेंट है। जदि चैनल नुआ थी सब्सक्राइब करदे बेल आइकन दबाइदेवे जहाँफल कि मतलब मोटिवेशन मिलो है। फास्ट डेरी नक चलते फास्ट स्टार्ट कर आज क्वेश्चन। फास्ट क्वेश्चन है बोईताल देवल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू कौ ठाकुर बोईताल देवलटा फेमस एटा हूँ गॉडेस चामुंडा माँ चामुंडा बोईताल देवलटा फेमस बोईताल देवलटा फेमस कौ सिटी अच्छी भुवनेश्वर अच्छी ताना कौ जिला हो खोर्धा हो यार अदर नेम आउटे कौन ना तीन मुंडिया टेम्पल यार आउटे ए मधुर आउटे ना कौन तीन मुंडिया टेम्पल आउ यार सेप किमितिया ना सेमी सिलिंड्रिकल सेप जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पड़े प्रोबाबिलिटी बहुत अच्छी आ यार स्टाइल कौन खाखरा स्टाइल कौन खाखरा स्टाइल बुझला कौन कहली बोईताल देवलटा भुवनेश्वर अच्छी गॉडेस कौ ठाकुराणी पूजा करते चामुंडा ठाकुराणी पूजा पाती अदर नेम कौन ना तीन मुंडिया टेम्पल सेप कौन ना सेमी सर्कुलर सेमी सिलिंड्रिकल सेप स्टाइल कौन खाखरा स्टाइल है एति पड़ो एग्जाम या बाहर किसी क्वेश्चन पड़ोनी मोर ग्यारंटी। तापर देला हुज स्तूप वाज बिल्ड बाय जापान बुद्ध संघ जापान बुद्ध संघ माने कौ स्तूपटा निर्माण करते से धौली ठार भुवनेश्वर धौली जो नहीं धौली स्तूप को से तैयारी करते जोटा कि पीस पागड़ा कहते जोटा कौन कहते पीस पागड़ा कहते है। ह्वाइट पागड़ा किए जान सॉरी पुरी जगन्नाथ टेम्पल को ह्वाइट पागड़ा कहती कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पागड़ा कहती आटा कौट लोकेटेड ना भुवनेश्वर तेना खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रही दया नदी कूल अवस्थित आउ केते मसीह तैयारी करते ना 1972 ख्रीष्टाब्द तैयारी करते बुद्ध मैंने कौन जापान बुद्ध संघ मैंने तैयारी करते आउ ये दया नदी कूल आसला माने एटा दया नदी कूल जेहतु अच्छी 261 मसीह 261 ख्रीष्टपूर्व 261 ख्रीष्टपूर्व 261 बीसी अशोक आ कलिंग है अशोक आ टोटाल कलिंग राज्य मध्य युद्ध खमाट होता है जोटा कि अशोक जीति बहुत रक्तपात होता है जहाँफल कि चंडाशोक से धर्माशोक होते हैं जोटा कि कलिंग युद्ध में लिखा जाए कलिंग युद्ध कथा ये दया नदी में अशोक स्क्रिप्ट कहुए अशोक है। तार आसला जनमंड हिल कौन जगमंड हिल कौ जिले अच्छी ना रायगढ़ जिले अच्छी है जगमंड हिल कौन ना जगमंड हिल आउ थे देख जगमंड हिल ये कौन ना 5टा शिव टेम्पल अच्छी 5टा शिव टेम्पल कौन ये जगमंड हिल उपर 5टा शिव टेम्पल कौन गोटे आसला माणिकेश्वर गोटे आसला धवलेश्वर गोटे आसला मल्लिकेश्वर गोटे आसला नीलकंठेश्वर आ गए पादुकेश्वर है ये 5टा आउे कह मल्लिकेश्वर धवलेश्वर मालिकेश्वर नीलकंठेश्वर पादुकेश्वर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अवस्थित कौ जिले कौ गाँव अच्छी टिके रही तो पे कौ गाँव अच्छे ना पदमपुर गाँव अच्छी कौ गाँव ना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पदमपुर गाँव अच्छे है 5टा शिव टेम्पल अच्छा है 5टा शिव टेम्पल कौटी अच्छी ना जगमंड हिल पर है कौ जिले अच्छी जगमंड हिलटा कौ जिले अच्छी कौ जिले अच्छी जगमंड हिलटा कौ जिले अच्छी ना रायगढ़ जिले अच्छी 5टा शिव टेम्पल अच्छे गोटे माणिकेश्वर गोटे धवलेश्वर गोटे मालिकेश्वर नीलकंठेश्वर गोटे पादुकेश्वर आ गए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कौ जिले कौ गाँव अच्छे ना पद्मपुर गाँव अच्छे पदमपुर गाँव अच्छे पद्मपुर ना पदमपुर गाँव अच्छे जापाल ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ललितगिरी बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स इज लोकेशन कौटी ललितगिरी जो बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स रहा एटा कौटी रहा ना कटक जिले रहा कौटी रहा कटक जिले आम जाने गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दुईटा गोटे डायमंड ट्रायंगल आउटे गोल्डन ट्रायंगल डायमंड ट्रायंगल किए ललितगिरी जोटा कि कटक अच्छी रत्नगिरी जोटा कि जाजपुर अच्छी उदयगिरी जोटा कि जाजपुर अच्छी है गोल्डन ट्रायंगल कौटा पुरी गोटे आसला भुवनेश्वर गोटे आसला कोणार्क गोटे ये 3टा कह गोल्डन ट्रायंगल जापार आउटे आसला हुज रिवर अल्सो नोन एज लांगुल्य कौ नदी की आम लांगुल्य नदी कह ना कौ नदी की आम लांगुल्य नदी कह क्या कह ना नागावली कह जोटा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट अच्छी जोटा गोटे वाटरफल अच्छी नागावली रिवर पर कह हाथीपथर वाटरफल हाथीपथर वाटरफल जापार। थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा थर्ड लार्जेस्ट रिवर कौटा भी बैतरणी हम तार लेंथ के 360 किलोमीटर कौट बाहर ना केन्दूर गोनासिका पर्वत गोनासिका गो मान हूँ गाय गायर नाक भाया दुटा गोटे पत्थर भाया है से पानी बाहर से गोनासिका से जगटा ना कहुई बैतरणी नदी बाहर गुप्त गंगा कहुई जेहेतु किसी समय किसी मानने कौन किसी बाट जा सी उभान हो पुणी उभान मैंने माटी तौक पड़े पुणी आगू जा बाहर से गुप्त गंगा कहुए गंगा ओडिशा कहुए है। फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय गंग डायनेस्टी समय कौ दुर्ग निर्माण कराला 13th सेंचुरी समय बारवाटी फोर्ट जोटे
କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ନା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କହୁଛି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଚୌଦଙ୍ଗଗଡ଼। ଚୌଦଙ୍ଗଗଡ଼ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇଜ୍ ବାରଙ୍ଗ ମାନେ କଟକର ବାରଙ୍ଗ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେନି ଏଇଟା ହେଲା। ଚୌଦଙ୍ଗଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚୌଦଙ୍ଗଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବାରଙ୍ଗ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଭିଲେଜ୍ରେ ଅଛି ହେଲା। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଯେଉଁଟାକି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ମାନେ କାମ କାହାର ସରିଥିଲେ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କାମ ସାରିଥିଲେ କିଏ ନା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ। ଚୌଦଙ୍ଗଗଡ଼ର ଫୋର୍ଟର ନିର୍ମାତା କିଏ ନା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଠାରେ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ। ଆଉ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ। ଆଉ ତୁମେ କହିବ ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ତାହେଲେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ନରସିଂହଦେବ। କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନରସିଂହଦେବ କହିଦେନି ଭାଇ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଯଯାତି କେଶରୀ। କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯଯାତି କେଶରୀ। ଯଯାତି କେଶରୀ କିଏ ନା ଯାଜପୁରର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ବିଗେଷ୍ଟ ମେଡିଭାଲ ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ କିଏ ରାୟବଣିଆ ଫୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। 161ଟି ଫୋର୍ଟ ମାନେ ସେଠି 161ଟା ଘର ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ସେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଆଉ ହେଲା। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଟା। ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ କେଭ୍ କେଉଁଟା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ କେଭ୍। ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ କେଭ୍ କେଉଁଟା ଚୂନ ପଥର ଗୁମ୍ଫା କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେଭ୍ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱର ଆସିଲା ମାନେ ଶିବ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସାଇଜ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଚୂନ ପଥର ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ କେଭ୍ କୁହନ୍ତି, କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ଠାରେ ଅଛି ହେଲା। ତା ଆସିଲା 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ହିଲ୍। ଖଣ୍ଡଗିରି ହିଲ୍ର ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବ୍ରୋକେନ୍ ହିଲ୍ କହନ୍ତି। କେତେଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି 15ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 118 ଫୁଟ। ଏହାର କେତେ ହାଇଟ୍ କେତେ 118 ଫୁଟ ଜାଣିପାରିଲ। 15ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବ୍ରୋକେନ୍ ହିଲ୍ ଏକୁ କହନ୍ତି। ତା ଆସିଲା ଉଦୟଗିରି କଥା। ଉଦୟଗିରି ଆସିଲା କ'ଣ ହିଲ୍ ଅଫ୍ ସନରାଇଜ୍ କହନ୍ତି। ହିଲ୍ ଅଫ୍ ସନରାଇଜ୍ କହନ୍ତି। ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 135 ଫୁଟ, 18ଟା ଗୁମ୍ଫା। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କେଭ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଜାଣିପାରିଲ। କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଟା ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆ କହିଦେବେ, ଏଇଟା ଛୁଆ କହିବେ। କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହିଲ୍। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ। ଏହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 915 ମିଟର ଜାଣିପାରିଲ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଟେନ୍ସା ହିଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଟେନ୍ସା ହିଲ୍ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ହେଲା କ'ଣ ଖଣ୍ଡାଧାର। ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖାଯିବ ଖଣ୍ଡାଧାର ବନାନ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ଖଣ୍ଡାଧାର ଠିକ୍ ଅଛି ବନାନ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେବି। ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। କେଉଁଠି ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ହେଲା ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍। ଆଉ ଆସିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ। ହାଇଟ୍ କେତେ 1501 ମିଟର ହେଲା। ମାଲ୍ୟଗିରି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ମାଲ୍ୟଗିରି। ତା ଆସିଲା ତପ୍ତପାଣି ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ତା ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ପାଆନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ନା ସେଣ୍ଟ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ପାଇଁ ମାନେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଆସିଲା ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କେତେ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ 2014 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋୟାର ଦ ଅଶୋକ ରୋକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ତ ଧଉଳିର ପାଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ଧଉଳି କତିର ହେଲା। ଏବେ କେଉଁଠି ପାଇଛି ନା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କେଉଁଟା ନା ଜଉଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ ହେଲା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା।